guys, welcome back to my channel. Thank you sebab kamu sudah klik video ini. Oke, first of all saya mau tanya, apa kabar kalian semua? Apa kabar kamu semua? How are you? How do you do? Saya baik-baik saja, tapi macam biasalah, dengan ada newborn, dengan masalah anak-anak yang lain. Banyak betul masalah saya minggu ini. Yang mana yang satu kena pembedahan telinga pada jangkitan kuman, yang satu dia kemalangan dengan basikal dia, yang lain demam. Tapi I manage to do this video, mencuri waktu yang ada, waktu seorang ibu yang sangat berharga, dan saya habiskan untuk buat video. Sebab hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik. Kita belajar sama-sama, oke? Second of all, saya mau kasih tau lah, tujuan konten saya kali ini ialah untuk kita sama-sama educate diri kita bahwa terdapat benda yang sama tapi tak serupa. Macam ini. Gitu. Oke. Tiga bintang. Saya mau bagian ini nah. 3 bintang. Sekarang mari kita terus kepada kita punya isi konten hari ini, yaitu perkataan yang sama dalam bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia tetapi mempunyai maksud atau makna yang berbeza. Di sini saya telah menyediakan 7 perkataan yang sama, sebutan dia sama, ejaan dia, tapi ternyata jauh berbeza maksud dia di dua negara ini, yaitu negara Indonesia dan negara Malaysia. Tanpa basa-basi lagi, mari kita pergi kepada perkataan yang pertama. Kita ada kapan. Kapan lagi kita bertemu dan beramal mesra? Kapan lagi. Kalau dalam bahasa Indonesia, kapan bermaksud bila. Kapan lagi kita akan bertemu, Mas? Begitu. Kalau dalam bahasa Malaysia, kapan ialah sejenis kain berwarna putih untuk membalut mayat. Kain kapan. So memang sangat jauh tapi sama. Jauh maksud tapi sama perkataan. Kita pergi kepada perkataan yang kedua. Bisa. Kalau bisa dalam bahasa Indonesia bermaksud boleh. Kita bisa, Indonesia bisa. Tapi kalau dalam bahasa Malaysia, bisa bermaksud racun. Racun dalam arti kata di sini ialah contoh ular berbisa ataupun bisa ular. Jadi itu maksudnya ialah yang racun dari ular itu sendiri. Ada juga perkataan bisa digunakan dalam ayat macam ni. Bisa haiwan ataupun haiwan-haiwan berbisa. Macam yang saya cakap tadi, perkataan dia sama tapi maksud berbeza. Next, yang ketiga. Coba kamu teka. 1, 2, 3. Salah. Yang ketiga ialah Pontianak. Di Indonesia, Pontianak ialah satu nama tempat ataupun nama daerah Pontianak. Kalau di Malaysia, Pontianak ialah hantu yang pakai baju putih, rambut panjang, gendong-gendong anak, macam kuntilanak. Kalau dalam bahasa Indonesia, kuntilanak. Tapi di Malaysia kita panggil Pontianak. Next, say. Yang keempat, say. Senang. Aku senang jadi anak Tuhan. Kalau dalam bahasa Indonesia, senang bermaksud gembira, bersukacita, senang hati. Kalau dalam bahasa Malaysia, senang ialah mudah. Dia macam a piece of cake kalau bahasa Inggris. Kalau macam dia menjawab soalan itu sangat mudah untuk dijawab. Jadi senang dijawab. Pahamkah? Saya harap kamu paham lah maksud saya. Next, kita pergi kepada yang kelima. Yang kelima, kita ada percuma. Percuma dalam bahasa Indonesia ialah
sia-sia ku mencintaimu. Sia-sia. Kalau dalam bahasa Malaysia, percuma maksudnya gratis, free, tak perlu bayar, tak perlu bagi duit, free. Macam subscribe channel saya, free saja untuk subscribe. So feel free to subscribe now. Sekarang tekan butang subscribe, guys. Thank you. Next, kita pergi kepada perkataan yang keenam, yaitu jeruk. Jeruk dalam bahasa Indonesia ialah limau. Dalam bahasa Malaysia, jeruk ialah proses makanan yang dijeruk ataupun macam pekasam, dia dijerukkan makanan itu. Contohnya buah mangga, jeruk macam ini, ataupun jeruk ikan. Kalau di Malaysia begitu. Next, kita pergi kepada yang terakhir, yang ketujuh. Yang ketujuh kita ada polisi. Kalau di Indonesia, polisi maksudnya Pak Polis, Pak Polisi, policeman, polis di Raja Malaysia. Begitu, polisi. Kalau di Malaysia, polisi bermaksud semacam persetujuan untuk melaksanakan dasar lah. Dia polisi. Begitu. Saya pun tidak tahu mau kasih jelas secara akademik. Tapi kamu boleh cari di Google. Maksud polisi dalam bahasa Malaysia bilang. Oke. Oh ya, ada lagi satu. Macam polisi insurans. Itu polisi kalau di Malaysia. Kalau untuk policeman, kita panggil polis, POLIS. Macam polis di Raja Malaysia. Kita tidak panggil polisi. Polisi di Malaysia lain, polisi dalam bahasa Indonesia lain. Itu saja kita punya konten kali ini, guys. Saya harap kamu suka dan saya harap kamu santai-santai saja dengan konten saya kali ini. Perkataan yang sama dalam bahasa Indonesia dan Malaysia tapi berbeda maksudnya. Thank you guys for watching. You guys are awesome. Stay safe, stay healthy, dan tetap semangat melalui hari-hari yang mendatang. Bye. Bye guys, bye. Jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis, percuma, free, bebas ongkir.